Libit ka pa, sir. Ilan din mo, sir? Video. Malakas pa yan. Ay. Bit yan. Tribali yan, mas. Tribali, mamali. Baka mamali. Ay, naputol. Ano yung ano? Ayun na. Oh, very good. Abangan mo yun. Ayun na. Bako ako nga. Sige, ano lang pala? Gaan lang. Ay, thank you, Lord. Ayan, please. Okay. Fish on, Jason. Baka magbasgas sa na yun na. Ayan na. Buko. Ayan. Ano yan? Fish on! Ang pangalan mo, Chris? Jerry. Chris Jerry, fish on! Love mo yan, Chris, ha? Ang laki niyan. Tama. Tuluin. Alright. Ano tawag dyan, Tay? Segoy. Catch by, bait and wait. Segoy. Segoy. Alright. Another hit. Ayun na, naglalabasan ng mga isda. Small cat. Smallest catch ulit. Dalawa. Ay, Sa? Bagaong. Bugaong. Alright, gaong. Bisugo! Wait ulit kay tatay. Alright, boy pa yan guys ha. Nakahabol. Time check. 2:32 ah. Ayan o, 2:32 kita ba? Ayan, 2:32. Ayan, bugaong tatay. Smallest Nicky! Oh, EBS ata yun nandun? Smallest? EBS Nicky! EBS yun, diba? Hoy! Mura lang pala. Meron. Mura. Goodbye. Talaga? Anong nangyari sa ata? Talis na sa ulong yan. Kasama ka sa handbook.